Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kadinto pemausan kitab Kasifatus Saja. Depak ke faslun fi bayani adadil ab'adi minas sholati. Panika fasal yang dalam nerangaki bitong nah banyak-banyak sunnah ab'ad minas sholati dari sholat. Nerangaki tentang sunnah-sunnah ab'ad sholat. Karena sunnah-sunnah ab'ad sholat kadinto minangkah masuk ke sebagian dari sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Itu akhir ibarin tinggi kadito tarku ba'din min ab'adis sholah kadito termasuk min asbabi sujudi sahwi yang menyebabkan sujud sahwi ketika sunnah ab'ad sholat kadito ditinggalkan. Ab'adus sholati bil ijmali sab'atun tining banyak-banyak sunnah ab'ad sholat bil ijmali kalaban ijmal secara keseluruhan atau garis besar sab'atun paneka petok. Amma bit tafsil anapun kalaban secara tafsil rinci fahiya isruna maka tining engki ab'adus sholat isruna paneka dubolo. Manabi secara ijmal petok manabi perinci kadito bedah dubolo. Fafil kunutih minha arba'ata asyarah. Maka paneka dalam kunut sebagian dari isrin arba'ata asyarah tining 14. Sebenarnya kunut pada 14. Penapaan? Wahia tining arba'ata asyar al-kunutu wa qiyamuhu. Panekah bacaan kunut ben mancing kunut. Artinya mancing kakui membaca kunut. Wassalatu ala nabi wa qiyamuhu. Ben maca salawat ing atasen Gusti Kanjeng Nabi ben mancingah maca salawat ala Nabi. Wassalamu alaihi ben maca salam alaihi ing atasen an Nabi wa qiyamuhu ben mancing assalam. Wassalatu ben maca salawat alal ali ing atasen keluarga Nabi wa qiyamuhu ben mancing as-shalah. Wassalamu alaihim ben maca salam alaihi ing atasen al-al wa qiyamuhu ben mancing assalam. Wassalatu ala sahbi ban maca salawat ala sahbi ingatasen sahabat wa qiyamuhu ban mancengah as-salah. Wassalamu alaihim ban maca salam alaihim ingatasen as-sahbi wa qiyamuhu ban mancengah iki assalam alaihim. Pon sedaja pada 14. Ini kanang kunut. Wa fi tasahhud ban panake dalam tasahhud sitatun tining 6. Wahya tining iki sita dadi pas cepon kiburu 14 nang ikunut nang etasahud 6 kena pon 12. Wahia tining iki sittah at-tasahudul awal panekah tasahud awal. Jadi macah tasahud awal. Wa qu'uduhu ban tajun at-tasahud awal. Wassalatu ala nabi fihi ban maca salawat ala nabi ing atasen Gusti Nabi fihi indan meki at-tasahudil awal wa qu'uduhu ban tajun as-salatu ala nabi fihi. Wassalatu ban maca salawat alal ali ngatasen keluarga Nabi fit tasahudil akhiri dalam tasahud akhir wa qu'uduhu ban tajun as-salatu alal al fit tasahudil akhir wa qu'uduhu ban tajun iki as-salatu alal al fit tasahudil akhir. Jadi sedaja berenam. Suma bayyana al-musannifu as-sab'ata biqaulihi maka kare-kare nerangakin pasreki musannif as-sab'ata kapetok biqaulihi kalaban dabunake musannif. Di marasanika pas itu apa keterangan kadinto menerangkan dabunike musannif se sab'a gela. Robana dabunike musannif at-tasahhudul awwalu setong tasahud awal. Jadi sepetok dari ab'adus shalah pertama ingki kadito tasahud awal.
Wal muradu tin sekarapaki bihi kalaban atasahudil awal al-lafdul wajibu fi tasahudil akhiri pada kelafat sewajib. Atena bacaan tasahud sewajib. Wa huwa tining engki al-lafdul wajib fi tasahudil akhir jumalin pada keempat banyak-banyak jumlah. Berdempat. Kama marra bayanuhu akatia perang marra seampun kada bayanuhu pada keterangan engki ma. Jadi saya kadima berdana bacaan tasahud akhir kadin tu ampun lestari terang aki. Bahwasanya bacaan tasahud akhir sewajib engki kadin tu ropana at-tahiyatulillah coba ibu at-tahiyatulillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadi itu berdempak. Kadi itu secara napanya mana bacaan tahiyat sesekoni. Sombamana bacaan tasahud akhir tasahud se sempurna iki at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi dan seterusnya. Jadi fala sujudah li tarki ma huwa sunnatul fihi. Maka tidak pun apa sujud sahwi li tarki ma karena tinggal barang huwa setining kima sunnatun paneka sunnah fihi dalam kita tasahud akhir. Adapun bacaan-bacaan sesunnah nang tasahud akhir selain dari bacaan-bacaan sewajib ketika ditinggalkan kad itu tidak menyebabkan sujud sahwi. Kad itu tidak menyebabkan sujud sahwi. Jadi termasuk deka penyaman abadus sholah nang tasahud awal engki kad itu bacaan-bacaan sewajib. Thank you. Wasani ban sekapeng dua dari sab'ah kuuduhu paneka tojun engki tasahudil awal. Tojun untuk melakukan tasahud awal kali itu minangkah termasuk dekat abadis solah. Liannahu kana so'ongkun engki kuudahu kan milan masuk ke abadis solah maksudun paneka seset celahu kandi engki tasahud awal karena kan tojun kali itu yang dimaksud dengan tasahud awal. Jadi fakana mislahu. Maka badan toju kali itu fakana maka badan pun apa engki kuuduhu mislahu paneka umpama kita tasahudil awal. Pas napa nyaman pas masuk ke abadis solah. Wasali subantin sekapeng telo as-salatu ala nabi paneka maca salawat ala nabi ingatasin kustingan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam kita tasahudil awal. Jadi bacaan tasahud boleh bacaan salawat ingatasin nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadito apa minangkah masuk dekah abadus solah. Masuk dekah sunnah abad solat. Jadi manabi tinggal berarti masuk ke asbabi sujudi sahwi. Jadi seumpama mana mau tasahud awal. Lestari bacaan sewajib pas tak maca solawat. Tak maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kadito meninggalkan termasuk atingkal dekah mimba'dil ba'dih. Jadi atingkal dari sebagian-sebagian dari sunat as-solat. Sekadi mabadana as-salatu ala nabi kadi pemausan solawat ingatasen kustiraji nabi yang dalam tasahud awal ay ba'da tasahudil awali. Semarena bacaan tasahud awal. Faidatun bani kesetong faidah. Lau tarokal imam at-tasahud al-awwal lamun atingkal pasra imam at-tasahud al-awwal ada bacaan tasahud awal. Boleh ada tasahud awal. Jadi lamun pah bedah setong kasus imam kadin toh tak melakukan tasahud awal. Jadi lestarena dari apanya mana dari sujud nomor 2 kadito pah langsung jaga misalnya angkui solat selain dari 2 rakaat seperti telok atau 4. Jadi seumpaman imam kadito tidak melakukan tasahud awal. Seumpaman pada kasus akatika ditola yajuzu maka tak wenang lil makmumi kaangkui makmum at-takhallufu ponapah nyecer lahu dakaiki imam. Jadi tak boleh makmum kadin toh nyecer atau tidak
mengikuti imam atau tak norok dekat imam. Jadi untuk melakukan apa? Kemilan tak norok dekat imam untuk melakukan tasahud awal. Imam tidak melakukan tasahud awal pas langsung mancing ni. Jadi makmum kan itu tak kenging pas tidak mengikuti imam pas tak norok mancing pun tak kenging. Tak oleh. Jadi kudu norok dekat imam, norok mancing juga. Sekadi membeden at-takhalluf lahu kadin to. Nyecer dekat imam, tidak mengikuti imam. Kadin to secara keseluruhannya tasahud awal wala libadihi atau ban napa nyaman serta kenging juga libadihi untuk melakukan sebagian di tasahud awal. Wala al-julusu min ghairi tasahudin. Ben pole napa nyaman sukan serta kenging walaupun tojun bayi. Al-julus min ghairi tasahudin. Tojun bayi walaupun tidak melakukan tasahud untuk meninggalkan imam atau nyecer dari imam kadito juga tak kenging. Wa in jalasal imamu lil istirahati sanajan toju pasra imam lil istirahati ka aku istirahat. Walaupun imam kadin toju tapi tidak melakukan tasahud awal, toju hanya sekedar istirahat. Hanya sekedar napanya mana? Nang sekejap aku istirahat. Jadi tak kenging dekat makmum kalau itu tidak mengikuti dekat imam. Jadi harus mengikuti imam in dalam tasahud awal yang ditinggalkan oleh imam. Jadi harus mengikuti. Walaupun imam kad itu tidak melakukan tasahud awal, maka makmum juga harus tidak melakukan tasahud awal. Tak oleh nyecer hanya untuk ingin melakukan tasahud awal. On. Bihilafi ma kalaban pitan perang ida taraka imamuhu al-kunutah. Tatkala atingkal al-imamu ida taraka tatkala atingkal imamuhu pasra imam engki al-ma'mum al-kunut ada ke kunut pita katarangna ketika kasusnya imam kadinto meninggalkan kunut. Mon imam kadito meninggalkan kunut fa innahu maka sangkuna kelakuan ya jusu pada kewenang lahu deka engki al-ma'mum at-takhallufu lil idyani bihi panapa nyecer atau tak mengikuti deka imam lil idyani karena nekaaki bihi deka engki kunut hanya karena ingin melakukan kunut. Jadi boleh deka makmum ketika imam kadito tidak melakukan kunut. Napa seboleh dekat makmum meninggalkan imam, tidak mengikuti imam hanya untuk melakukan kunut yang ditinggalkan oleh imam. Tapi malam ya'lam annahu yusbiku, malam ya'lam annahu yusbaku biruknaini. Selama atau selagi nah tak oning pasal engki makmum annahu dak seorang kunengki makmum yusbaku paneka ngini pasal engki makmum biruknaini kalaban dua rukun. Jadi selama dalam tahalluf kela hanya untuk melakukan kunut Kak Dintoh tidak meyakini bahwasanya bekal edinah ben imamah kacek dua rukun. Mon kerana tak tinggal ben imam lebih dari dua rukun. Atau bisa nyosolen kurang dari dua rukun. Mon pas tak bisa nyosolen atau lebih dari dua rukun, maka tidak boleh. Bal bali yundabulahu at-takhallufu. Bali sunatakin lahu daka engki makmum at-takhallufu pana penyecer in alima annahu yudrikuhu fi sajdatil ula. Namun oning pasal engki makmum atau yakin annahu da songkun engki makmum yudriku panika bekal. Nyosolen pasal engki makmum hudaka engki imam fi sajdatil ula in dalam sujud sepertama. Manabiki kerana bisa nyosolen deka imam nang sujud sepertama, maka disunnahkan at-takhalluf. Disunnahkan nyecer dari imam hanya untuk melakukan bacaan kunut yang ditinggalkan oleh imam. Menabi kerana pun tak bisa nyosolen dekat sajdatil ula,
sampai dekat duduk istirahat misalnya, maka tidak diperbolehkan, tidak disunnahkan kepada makmum at-takhalluf. Faidatun panika setong faida lau kana al-imam lamun bada pasra imam yutilu panika alancengaki pasra imam at-tasahud al-awwal ada kata tasahud awal. Jak saking bada kasus lamun bada imam kadin toh melanceng dak kata tasahud awal dilamakan gen milanah lama atau lanceng tasahud awal imam lisi qolih lisanihi karena beraan lesana imam kaku seumpamana atau kerepotan untuk membacanya au gairihi atau karena lainah si qolih lisani wa tammah banyempurnaki hudaka engki atasahud awal al ma'mumu pasira engki makmum. Jadi lamun bedah cepon ki buruh imam kadin toh alancenga kita kata sahud awal karena kerepotan membacanya atau karena lainah maka makmum kadin toh menyempurnakan bacaan tasawuf awal membaca sendiri artinya baca sendiri ambon marsani ka ustuhibbah maka isunatakin ustuhibbah maka sunat boleh wa atamma banyempurnaki hudaka engki atas sahud awal al makmum pasir makmum sedangkan makmum kadi itu membacanya secara fasih disempurnakan di pemare bi makmum kangku anante bacaan imam si abid kenika bacaan tasahud awal imam si abid kangku nante ustuhibba lahu ad-du'a maka sunatakin lahu daka engki al makmum ad-du'a pana pemaus doa ila ayyakumah sampai kau tu mancing imamuhu pasirah imam engki makmum wala yati banta oleh nakaaki pasirah engki makmum bisolati alal ali dekah maca salawat alal ali ingatasen keluarga nabi wa ma badaha ban pereng roban bacaan badaha sesamarin as-solati alal ali cukup membaca doa. Jadi selestarin at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Marsa nikah maca doa. Maca doa sampai imam maka dito mancing. Tak usah nambahin wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Tak usah. Tak usah nambahin bacaan salawat ingatasen al-al ben bacaan-bacaan sesemarin as-salati al-al. Tak usah. Cukup membaca doa sambil menunggu imam kadito mancing. Wahada bantining panika ustuhibba lahu ad-du'a'u idza kana tatkala nabada pasal ki makmum wafiqon panika makmum wafiq. Jadi bacaan-bacaan apanya mana yang disunnahkan kepada makmum membaca doa selestari bacaan tasawuf awal kadito yang sudah selesai sampaikan Allahumma sholli ala Muhammad kadito diperuntukkan untuk makmum wafiq. Kenapa makmum wafiq? Makmum wafiq adalah makmum yang jepok dekah bacaan takbiratul ihramah imam. Saya jepok dekah takbiratul ihramah imam. Amma idza kana masbukan anapun tatkala beda pasal engki makmum masbukan paneka makmum masbuk. Adapun kasus kadito untuk makmum masbuk. Napa makmum masbuk? Makmum masbuk yang tidak kenapa nyaman saya tak ngereng dekat takbiratul ihramah imam. Tak ngereng dekat takbiratul ihramah imam. Atau teman-teman saya tak jepok dekah ya no dah iki tak pokok pun tak bereng ben anu pun senika. Iki saya kocak makmum masbuk. Tinggal ban imam secara satu rakaat dan sedang lebih dari satu rakaat. Kan adraka akatia kotu nyosolen pasal yang makmum rakaat ini dekat dua rakaat minar rubaiyati dari solat sepak rakaat.
Seperti makmum se tak jepok dekah rakaat 2 dari solat se peng separo rakaat. Kadi itu makmum masbuk. Fainahu maka seongkun engki makmum ya tasahhaduh poneka maca tasahud pasal engki makmum mal imam serta imam. Jadi menabi kangkui makmum masbuk. Engki membaca tasahudnya kadito persis tasahudahu akatia tasahud engki imam. Dipersiskan dengan bacaan tasahudnya imam al-akhirah seakhir. Robana wa min huban paneka setengah dari atas tasahudul akhir as-salatu alal ali tining maca salawat alal ali ingatasen keluargana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi menabi keangkui makmum masbuk kadito harus disamakan dengan tasahud akhirnya imam. Jadi dharma iki sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nabbah ngingain ala hatainil faidatain ing atasen poneka duaan faedah dua Abdul Karim fasir Syekh Abdul Karim sekadim mah Abdul Karim kadinto muhassis muhassiyus sittin nah muhassiyus sittina boleh muhassiyus sittini se napa saya ngasiaten dek kitab sitin saya ngasiaten dek kitab sitin napa saya ngasiaten kadito saya ngasihain nakasa hasiatu sitin napa hasiah kata hasiah kadito adalah orang yang memberi catatan penting orang saya beri catatan penting nih pengkir kitab orang sabri catatan penting nang pengkir kita. Berarti tambahin keterang nah. Sabut nih pengkir. Kadi itu orang kocak muhasis sitin. Engki. Syekh Abdul Karim kadi itu nengai-ngain tentang faedah sedua kadi itu bedeh nang napanya mana? Nang muhasis sitin. Catatan faedah sedua kadito ngain sarang Syekh Abdul Karim. Sekadi Mas Syekh Abdul Karim kadito adalah orang yang memberi catatan penting neng epeng kira kitab. Engki warabi'u as-salatu alal ali fit tasahhudil akhir. Al-Fatihah.